ओम शांति। मंगलमय शिव पितांकर मंगलमय महावाक्य को जीवन रे धारण करी निजे परिवर्तन हेबा सहित सारा विश्व को परिवर्तन करिवार महान कार्य करुथिबा महान आत्मा मानंकु हार्दिक ऐश्वर्य शुभ अभिनंदन, सुस्वागतम, सुप्रभात। कुहा जाए जहार स्वभाव जेपरि ही थाए से अन्य को मध्य सेही भली करि देई थाए। जेपरि मिठा जेउथिरे पड़िले मध्य ताकु मिठा करि देई थाए, सेही भली उत्तम स्वभावयुक्त व्यक्ति अन्य मानंकु मध्य उत्तम स्वभावयुक्त करई थांती। भगवान कहउछंती, मधुर आत्मिक संतानगण तुमे माने शिव बाबांक सदृश मिठा स्वभावयुक्त हो जाओ। भगवान जेहेतु दुखहर्ता सुखकर्ता, तेणु तुमे संतान माने मध्य काहाकु दुख देवा उचित नुहे। कारण शास्त्र रे मध्य अछि कि जदि दुख देव तेबे दुखी होई मरिब। क्रोध मनुष्यर परम शत्रु, तेणु केबे मध्य क्रोध करिबा अनुचित। कारण क्रोधी मनुष्य तार निजर हिताहित ज्ञान को भूली जाई थाए। निजे कौन करि थाए कौन कहि थाए निजे मध्य बुझी पारे नाही। एहार ज्वलंत उदाहरण मान वर्तमानर गणमाध्यम कुह संवादपत्र कुह सबुदिन सेथिरु शुणिबाकू पढ़िबाकू बा देखिबाकू मिलुछि। केउठी बापकू पुओ मारी देलानी तो केउठी भाई भाई को सांग सांग को इत्यादि। सेथिपाई ए सबुथिरु मुक्त रही कर्मर गुह्य गति को जानी सेही हिसाब रे कर्तव्य करि चलिबा उचित। कारण कर्मर गति अति गहन। केबे केबे आमे जहाकू भल कार्य बोली भावी करिथाऊं ताहा मध्य ओलटा साब्यस्त ही थाए एवं तद्वारा कर्मर कड़ा हिसाब मध्य बनी जाई थाए। उदार मनोभाव संपन्न व्यक्ति समस्तंकु सहायता करिथांती बा दान आकार रे देइथांती, चाहे से उत्तम व्यक्ति हेई थाउ बा किभली संस्कार युक्त हेई थाउ। किंतु केबे चिंता मध्य करि नथांती कि एहा द्वारा मोर पुण्य जमा हेउछि बा पापर खाता बढ़ी जाउछि। कुहा जाए जेउ जिनिस बा कथा निजकु पसंद नुहे ताहा अन्य प्रति मध्य सर्वथा अनुचित। मने करा जाऊ मु निशा पदार्थ सेवन करे नाही, कारण मु भल भाबरे उपलब्धि करिछि कि एहा अनिष्टकारी अटे। तेणु मु एहा ठारू दूरेई रहिछि। तेबे अन्य को मु निशा करिबा पाई किपरि सहायता करिबी? जदि कौनसी व्यक्ति को आमे आर्थिक सहायता करुछे एवं सही अर्थ को से व्यर्थ कार्य रे यथा निशा सेवन हेउ बा जीव हत्या हेउ बा अकल्याणकारी कौनसी कर्तव्य हेउ सेथिरे उपयोग कला, तेबे सही पापर सबुठु बड़ भाग आम खातारे जमा हो जाउछि। जेहेतु आमे सही कार्य करिबा पाई ताकू संपूर्ण सुजोग सृष्टि करई देलु, जानतरे हेउ बा अजानतरे हेउ। केही केही भावंती आमे तो दान कलु, दान करिबा तो पुण्य कार्य अटे,
ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ତେବେ ଏହା ଭାବିବା ମଧ୍ୟ ଆମର ଅଦୂରଦୃଷ୍ଟିତା ବା ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ସେହି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଦାନ ପାତ୍ର ଦେଖି କରିବା ଦରକାର। ପୁନଶ୍ଚ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଦାନ ଦେଲେ ଧନ ବଢ଼େ। ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କିଛି ସ୍ଥୂଳ ଜିନିଷ ବା ଧନ ଅଛି ଯାହା ଦାନ କଲେ ବଢ଼ିଯାଏ? ଦାନ କରି କରି ସରିଯିବ କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଧନ, ଯାହା ଯେତେ ଦାନ କରିବ ତାହା ସେତେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବ ଏବଂ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବ ତାର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୋଇଯିବ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ। ଏହା ହିଁ ବାସ୍ତବିକ ମହାଦାନ, ସଚ୍ଚା ଦାନ, ଯାହା ମହାପୁଣ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବାକି ସଂସାରରେ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଯଦି ନିଜ ନିଜର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ। ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ହେଇ ଏହା କ'ଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଣ ନେଣ କରି କର୍ମର ହିସାବ କିତାବକୁ ଅଯଥାରେ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି? ଏହି ବେହଦ ସୃଷ୍ଟିରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କାହା ବିନା ମଧ୍ୟ ଅଧୁରା ରହିଯିବ ନାହିଁ। କୁହାଯାଏ, ଦେ ଦାନ ତ ଛୁଟେ ଗ୍ରହଣ। ଏହାର ବାସ୍ତବିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ବିକାରର ଭୂତ ଅଛି ତାହା ନିରାକାର ନୀଳକଣ୍ଠ ଶିବ ପିତାଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦିଅ। ତେବେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପର ଗ୍ରହଣ ଯାହା ଆତ୍ମାରେ ଜମି ରହିଛି ତାହା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏହାର ବାସ୍ତବିକ ଅର୍ଥକୁ ନ ଜାଣିବା କାରଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଦାନର ମହତ୍ଵ ରହିଛି ଏବଂ ପରସ୍ପର ଦାନ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଚଳଣିକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଧର୍ମରାଜଙ୍କର ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଏହି ଆତ୍ମିକ ପାଠପଢ଼ାକୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ସତ୍ୟଯୋଗୀ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବା ଦରକାର। ସାଧାରଣ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ମୃତି ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥିତିର ଝଲକ ଦେଖାଉଥିବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସେବାଧାରୀ ହେବା ଦରକାର। ଯେପରି ଅସଲି ହୀରା କେତେ ବି ଧୂଳି ମାଟିରେ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଚମକ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇଥାଏ ନା। ସେହିଭଳି କିଭଳି ବି ବାତାବରଣ ଭିତରେ ବା ସଂଗଠନ ଭିତରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଚମକ ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ନିଶା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉ। କେହି ବି ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ କି ଇଏ କୌଣସି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ସଚ୍ଚା ରାଜଋଷି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯାହାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ମାତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ବି ମୋହ ନଥିବ, କାରଣ ମୋହ ହେଉଛି ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ସଦୃଶ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁନଶ୍ଚ ସେହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆଉ କିଛି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମହାବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରି
निज जीवन रे धारण करिबा, निजे परिवर्तन हेबा सहित सारा विश्व को परिवर्तन करिवार कार्य रे सहयोगी हेबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।